तो हेलो सांग मैंने समस्त गोटे नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। सांग मैंने मन बहुत दुख अच्छी कहीं मु भिडियो आ पकौनी कहीं पकौनी आम घर पाखे जो मैंने मोर सब्सक्राइबर अच्छा से मैंने जानी कौन पाई मु भिडियो पकई पारनी। मो जेजे चलीगले माने 10 तारीख दिन मुझे दिन थी नासिक रे। ठीक अच्छे नासिक थी मोर एग्जिबिशन चलता नासिक सारिकी मुझे जाती लातूर रु पुणी गोवा जीवार थिला। जेजे चलीगले हठात बेमार पड़ते ना हॉस्पिटल पाखापाखि 8 दिन पाखापाखि हॉस्पिटल रहिले माने जानी थे मार्कोणा बोली जगह अच्छे हॉस्पिटल मार्कोणा रु भद्रक रु सोर रु पुणी बालेश्वर रे डाक्तर मना करदे जे आर कंडीशन ठीक ना घर को नहीं जातु से घर को आम नहीं पलि आसिलु। मु तो नी घर मो स्त्री आम बंधुबांधव अच्छा पीसा पीसी आम जेजे शलार पुओ जी दादा ने खावे सी से सब नहीं घर को पलि आसिले। बापा माँ आसिले घर को सी भी बाहर थे मुंबई रे एमती सब कथा एमती मन दुख भिडियो कर पारनी इच्छा भी होनी कहीं सब जो मु घर को आसे जेजे सब दांड पिंडार बसी बाहर बसी चेयर टे पकई सब माने कौन सब साहा भरसा रुहति भल लगुनि आज्ञा कौन करेंगे। सांग मैंने कौन कहि माने जिते आसली घर को मो जेजे सब बसुला घर हम जेजे सहित कथा होली जेजे सहित भिडियो करी मोर अधिकांश भिडियो आप देखी सब जेजे गोटे जगार बस कहीं चली पारती पारालिसिस होता तापर गोड़ खराब होगा मैंने फुटुका होगा मु फोटो लगेदेवी देखीदे केमी परिस्थिति होता किडनी दीटा नष्ट होता तो से सुगार थिला से मत फाइलेरिया जो बड़ बड़ फुटुका हो फाटीगला फुटुका गुड़ा पानी बहला जहाँफल कि गोड़ भी ठीक है जहाँ भी टे सुखी होता किडनी दीटा फेल जो जेजे बेसी दिन रही पारे जेजे चलीगले शनिवार दिन 10 तारीख आज है 15 तारीख 5 दिन है मु आसिले गाँव को 3 दिन है मो वीडियो करने को इच्छा हो ना बिल्कुल भी भाविली आपण मानक जनईदेवी आपण सहित शेयर करी कौन कह भाई मन दुख सब रोचे दुखर भितर रहीकि भी सुधा ऊपर हसिया पड़े। आज 5 दिन होगा जेजे गले घर को आसिक जो पहुँचली ना मो जेजे माने बस सब बसती मु आसिक देखिले घर पूरा खाँ खाँ लगुच भल लगुनि कि एमती घटना सब हो कौन करवा कि भल लगुनि। 9 दिन पाखर बंधुबांधव सब आसवे जमी पीसा पीसी बाकी समस्ते जो मैंने घाट रोचे 10 दिन नंडा है शुद्धकर्म समस्त नंडा हुआ 10 दिन आमर तो मु घर बाहर बसती भल लगिलानी पलि आसिली टी आम गाँ जो मार्केट अच्छी आड़ को आसिक बस देखते ये अधिकांश बेले मुझे आसिक बसे एकुटिया लगे मैंने मूड खराब है आसिक ये बसे टे भल लगे ये आसिक बसली ये जी भी जाऊँच कहते कौन हाल बबुल ये बसीचु एकुटिया मैंने कौन करा घर भल लगुनि आसिक बस जी देखुं जेजे कथा पचार जेजेर समय है कौन कर 90 वर्ष हो पाखापाखि जहाँ भी किसी आड़े
ଘରକୁ ଆସିଲେ ବା ଏଠି ଘର ପାଖରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଏ କିଛି ନା କିଛି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଉଣା କରିନାହିଁ ତାକୁ। ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ସେବା ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିଚାଲିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି। ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଗାଡ଼ି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବସିଛି ମୁଁ। ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆସିକି ବସିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଖିଆଯିବନି 10 ଦିନ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସକାଳୁ ଖିଆଯିବ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବା ଆଗରୁ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ। ତେଲ ମସଲା ତ ଖିଆଯିବନି, ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ସିଝା କ'ଣ କଟାଯିବ, ପୁଣି ପନିକି ଛୁରୀରେ ନୁହେଁ, ତାଳ ଖଙ୍ଗରା ଯିବ, ତାଳ ଖଙ୍ଗରାରେ କଟାଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି। ଆଉ ପିଇ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେଣି, ମିଟିଂ ହେବ, କ'ଣ ତାଲିକା କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ସବୁ ଆଜିର ହେଉଛି। ଆମ ଝିଅ ଏଇଠି, ପୁଅ, ଆମ ହିରୋ ଆଇଲା। ତୁ ବଦମାସି ହେଉଛି ବହୁତ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପିଇସାମାନେ ସବୁ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ। 23 ଧୋନିवाला के 24 धुमुनी 25 ये बस्तम हां 26 बामणर अछि क्या कोइ पार बामणर साइड थिबो न बोले हां थिबो ए से लिस्ट देना से जो कोला 30 कोन साड़ी जे कोन 30 कोन साड़ी आनी थिबो आ तमर तो साड़ी बंद बंद के पाइबार नै तम हम पाइमु पाइमु मां का साड़ी अबे हां तमर तो पानी लगा आसियो साड़ी तो सही 100 150 टका 100 टका की साड़ी को साड़ी दे ठाकुरानी बहुत ठाकुरानी का दे ना ना इतरे ठाकुरानी का इतरे ठाकुरानी का तमर जो साड़ी আছে ताको एडजस्ट करियो ना 30 कोन साड़ी लिखिबी। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଲିକା ସବୁ କରାହେଉଥିଲା। 9 ଦିନରେ 10 ଦିନରେ 11 ଦିନ 12 ଦିନ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି 11 ଦିନରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇଟା ତ 11 ଦିନ ରାତିରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଚିଠା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ହେଲାନି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସକାଳୁ ତ ନୁହେଁ, ସକାଳୁ ବି ସମୟ ହେଲାନି, ଦ୍ୱିପହରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିଲି ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାମାନେ କ'ଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେବ, ଆଉ 12 ଦିନ ଦିନ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ, ସମୟ ହେଉନି ଟୋଟାଲି। ଆଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ଦଧି ହେବ 12 ଦିନ, ଦେଖିବେ। ପୁତୁନା ଆସିବ, କଂସ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। କେମିତି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ଦଧି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଜିଗଲାଣି, ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା, ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦଧି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସୁଟ୍ କରିକି ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ପିଇସି ପୁଅ ବିକି, ସିଏ ବି ଆସିଛି ଘରକୁ, ସିଏ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ। ଆଉ ସିଏ ବି ବାହାରିଲାଣି, ତାର ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ଆଜି ନା କାଲି, ଗତକାଲି ଯିବାର ଥିଲା। ସିଏ କେବଳ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧକର୍ମ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆଉ ଯିବ ପ୍ରାୟ ଆମର 20 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି 11 ଦିନ। ଆଉ ସେ ଯିବ କେବେ 21 ତାରିଖ କି 22 ତାରିଖ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ କରିଛି। ମୁଁ ତ ଗଲାବେଳକୁ 15 ଦିନ ପରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘର ଲୋକ, ମୁଁ 15 ଦିନ ଦିବିସା ନଦେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 15 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହେବ।
ଆଉ ଦଧି ଫଧି ହେବ ସବୁ କିଛି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ କାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିହେଲାନି, ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଏଠିକି ଆଗରପଡ଼ା ଯଦି କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ପଳେଇବି 15 ଦିନ ପରେ, ଛୁଟି ନାହିଁ ତ ସମୟ ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ରହୁଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।